बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं नसीरुद्दीन क़ासिमी आप हज़रात की खिदमत में अल अरबिय्यतु मिन अस्सुहुफ़ वल मजल्लात के सिलसिले का 118वां सबक लेकर हाजिर हूँ। अद-दर्सुत्थामिन अशर बअदल मिअह। एक अरबी अखबार से ये ख़बर ली गई है। ख़बर का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। आप इबारत पहले सुन लें, अच्छी तरह सुन लें। बहुत सी नए अल्फाज, नई ताबीरात इस सबक में आई हुई हैं, नया तर्ज है। सुने और तवज्जो से सुने और नोट करें और ख़ुद भी बार बार पढ़ें। क़ाल मस्ऊलुन हिंदियुन बारिज़ुन अल-यौम अल-अहद इन्नहु तम्म इह्तिजाज़ु आर्यन खान इब्निल मुमस्सिल हिंदी शहीर शाहरुख खान लिस्तिजवाबिही अक़िब अन दाहम मक्तब मुकाफ़हतिल मुख़द्दरात सफ़ीनतन क़ुबालत साहिल मुंबई कान युक़ामु अला मतनिहा हफ़्लुन यतिम्मु फ़ीही तआतिल मुख़द्दरात। वनक़लत सहीफ़तु हिंदुस्तान टाइम्स अन समीर व अन ख़ैरी अलमसऊल बिमक्तबि मुकाफ़हतिल मुख़द्दरात अल-क़ौल आर्यन कान अला मतन अस्सफ़ीनति अस्सियाहिय्यति इंदमा दाहमत अनासिरुल मक्तबिल हफ़्ल अस्साख़िब। वाअतक़लत अनासिरु मक्तब मुकाफ़हतिल मुख़द्दरात 8 अशख़ासिन वहतजज़ु अददन आख़र लिस्तिजवाबिहिम लिसिलतिहिम बिल-हफ़्ल अस्साख़िब अला मतन अस्सफ़ीनति अस्सियाहिय्या। वक़ालत अनासिरु मक्तब मुकाफ़हतिल मुख़द्दरात इन्नहुम तलक़्क़ौ मालूमातिन बिशअनिल हफ़्ल वक़ाम अफ़रादुम मिनल मक्तब बित्तख़फ़्फ़ी كركاب على متن السفينة السياحية التي كانت تقل مئات الركاب وفي طريقها إلى جاوة. قال مسؤول ہندی بارز، ایک ہندوستانی سرکردہ اہلکار، بارز نمایاں، سرکردہ بڑے اہلکار نے بتایا، بڑے اہلکار نے یا سرکردہ اہلکار نے یا ایک نمایاں اہلکار نے یا افسر نے بتایا، الیوم الاحد، آج اتوار، آج ہی کے دن اتوار کی یہ خبر ہے، انہو تم احتجاز آریان خان، تم احتجاز، احتجاز کا معنی ہے گرفتار کرنا، گرفتار کرنا، قید کرنا، مقید کرنا، روک کے رکھنا۔ آریان خان یہ نام ہے ابن الممثل الہندی الشہیر، الممثل ایکٹر کو، اداکار کو کہتے ہیں، مشہور ہندوستانی اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے۔ لاستجوابی، استجواب، استجوب یستجوب استجواباً، جواب طلب کرنا، جواب طلبی کرنا، جواب طلب کرنا، تحقیقات کرنا۔ عقب ان داہم، عقب ان داہم، یہ عقب مضاف ہے اور اگلا جملہ جو ان سے شروع ہو رہا ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ داہم یداہم مداہمتاً، داہم المکتب، آفس میں دبش دینا یا آفس میں چھاپا مارنا۔ داہم المنزل، گھر پر چھاپا مارنا یا گھر میں دبش دینا۔ عموماً ہندی میں دبش دینے کا لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے، چھاپا مارنا، گھس آنا۔ مکتب مکافحت المخدرات، اینٹی ڈرگس بیورو۔ مکتب معنی آفس اور مکافحت المخدرات، مکافحت المخدرات اینٹی ڈرگس۔ مکافحت کا صحیح ترجمہ ہے مقابلہ کرنا، اور المخدرات منشیات کو کہتے ہیں، نشہ آور چیزوں کو کہتے ہیں مخدرات۔ سفینتن، یہ داہمہ کا مفعول بھی ہے اس لیے منصوب پڑھا جائے گا۔ سفینتن قبالۃ ساحل ممبئی، ساحل ممبئی کے سامنے۔ سفینتن قبالۃ ساحل ممبئی، ساحل ممبئی کے سامنے۔ کان یقام علی متنہا، اقام یقیم اقامتاً، اقام الحفل، پارٹی کرنا۔ اقیم الحفل، پارٹی کی گئی۔
युकाम الحفل पार्टी की जा रही थी या पार्टी हो रही थी। युकाम का नाइब फ़ाइल है हफलुन और युकाम अकामा युकीमु का फ़ेल मजहूल है, फ़ेल मुज़ारी मजहूल है। अला मतन, मतनुन कमर को कहते हैं और जहाज़ के लिए, कार के लिए, बस के लिए, हवाई जहाज़ के लिए, इन सब के लिए यूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मसलन यूँ कहा जाता है इस्तदमत सय्यारतुन अला मतनिहा अर्बअतु अशखासिन, एक कार टकरा गई जिसमें 4 अफराद सवार थे, जिसकी कमर पर 4 अफराद सवार थे। यानी कमर पर मतलब जिसके अंदर 4 अफराद सवार थे। तो अला मतनिहा ये लफ्ज़ खूब इस्तेमाल होता है। ताइरतुन अला मतनिहा मिअता राकिबिन, हवाई जहाज़ जिस पर 200 सवार थे। तो ताइरतुन अला मतनिहा मिअता राकिबिन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। काना युकाम अला मतनिहा हफ्लुन यतिम्मु फीही तआतिल मुखद्दिरात, यतिम्मु का फ़ाइल है तआतिल मुखद्दिरात, तआती, तआता या तआता का माना है इस्तेमाल करना। आम तौर से इस किस्म की चीज़ों के आदी होने या खूब ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यूँ कहा जाता है फ़ुलानुन यतआतल मुखद्दिरात, फ़ुलां ड्रग्स लेता है, यानी फ़ुलां नशा और चीज़ें इस्तेमाल करता है, पीता है, लेता है, फ़ुलां नशा और चीज़ों का आदी है। फ़ुलानुन यतआता अल मुखद्दिराती, फ़ुलानुन यतआता अत्तदख़ीन, फ़ुलां स्मोकिंग करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है। तो फ़ुलानुन यतआता अत्तदख़ीन, फ़ुलानुन यतआता अलमुखद्दिराती, फ़ुलां नशा और चीज़ें लेता है। वक़ालत सहीफ़तु हिंदुस्तान टाइम्स अन समीर व अन ख़ैद अलमसऊल बिमक्तब मुकाफ़हतिल मुखद्दिराती अलक़ौल, नक़लत सहीफ़तु हिंदुस्तान टाइम्स ये नक़लत का फ़ाइल है और अन समीर व अन ख़ैद अलमसऊल बिमक्तब मुकाफ़हतिल मुखद्दिरात ये पूरा अन का मजरूर है और फिर ये मुताल्लिक़ नक़लत के है और अलक़ौला ये नक़लत फ़ेल का मफ़ऊल बिही है। नक़लत सहीफ़तु हिंदुस्तान टाइम्स अन समीर व अन ख़ैद अलमसऊल बिमक्तब मुकाफ़हतिल मुखद्दिराती अलक़ौला, हिंदुस्तान टाइम्स ने अहलकार समीर व अन ख़ैद से उनकी ये बात नकल की है। क्या अरियान कान अला मतन सफ़ीनति सियाहिय्यति इंदमा दाहमत अनासिरुल मक्तबी अल हफ़्ल साख़िब, अरियान सयाहती जहाज़ पर था। अला मतन सफ़ीनति सियाहिय्यति सयाहती जहाज़ पर था। इंदमा दाहमत अनासिरुल मक्तबी अल हफ़्ल साख़िब, जिस वक्त ब्यूरो के अफराद ने, अलमकतब ब्यूरो या ऑफिस के अफराद ने अल हफ़्ल साख़िब रेव पार्टी, अल हफ़्ल साख़िब, साख़िब का माना शोर शराबे वाली, जिसमें खूब शोर शराबा किया जाए, यानी शराब पी कर के खूब नाच गाने किए जाएं और कुछ गाना बजाना हो, उसको कहते हैं अल हफ़्ल साख़िब। अंग्रेज़ी में कहते हैं रेव पार्टी, उसी रेव पार्टी का यह अरबी तर्जमा है अल हफ़्ल साख़िब। इंद अल हफ़्ल साख़िब यहाँ मफ़ऊल बिही है, दाहमत का मफ़ऊल बिही होने की वजह से। अरियान काना अला मतन सफ़ीनति सियाहिय्यति इंदमा दाहमत अनासिरुल मक्तबी अल हफ़्ल साख़िब वअतक़लत अनासिरु मक्तबी मुकाफ़हतिल मुखद्दिरात। इअतक़ल यअतक़िलु माना गिरफ्तार करना, अनासिरु मक्तबी मुकाफ़हतिल मुखद्दिरात ये फ़ाइल है इअतक़दत का। थमानियत अशख़ासिन ये इसका मफ़ऊल बिही है। वहतजज़ु अददन आखर लिस्तिजवाबिहिम, और दूसरी एक और तादाद को गिरफ्तार किया, लिस्तिजवाबिहिम उनसे जवाब तलब करने के लिए, लिसिलतिहिम बिल हफ़्ल साख़िब रेव पार्टी से उनका ताल्लुक़ होने की वजह से, लिसिलतिहिम बिल हफ़्ल साख़िब अला मतन सफ़ीनति सियाहिय्या, सयाहती जहाज़ पर रेव पार्टी
سے ان کے تعلق کی بنیاد پر. وقالت عناصر مکتب مکافحة المخدرات انہم تلقوا معلومات بشأن الحفل. تلقوا معلومات، انہوں نے معلومات حاصل کی، زیادہ بہتر انہیں معلومات موصول ہوئیں، انہیں معلومات ملی. تلقوا معلومات، تلقا یتلقا تلقیا، کسی چیز کو لینا، اخذ کرنا. تلقوا معلومات، معلومات تلقوا کا مفعول به ہے بشأن الحفل. وقام افراد من المکتب بالتخفی. تخفا یتخفا تخفیا چھپ جانا. اختفا یختفی باب افتعال سے ہوتا ہے، اور تخفا یتخفا یہ باب تفاعل سے ہے. قام بالتخفی، قام بھی کذا کے معنی کسی کام کو انجام دینا، کرنا. قام افراد من المکتب بالتخفی کا رکاب، بیورو کے کچھ افراد مسافروں کے طور پر، مسافروں کی حیثیت سے چھپ گئے تھے. علی متن السفینۃ السیاحیہ، سیاحتی کشتی پر. التی کانت تقل، اقل یقل اقلالا کے معنی اٹھا کر لے جانا. مثلا یوں کہا جاتا السیارۃ کانت تقلنا، کار ہمیں اٹھا کر لے جا رہی تھی. یا السیارۃ تقل 10 اشخاص، کار 10 افراد کو اٹھا کر لے جاتی ہے، 10 افراد کو لے جاتی ہے. مئات الرکاب، تقل مئات الرکاب، سینکڑوں مسافروں کو لے جا رہی تھی. وفی طریقها الى جاوا، جاوا کے راستے میں. وفی طریقها الى جاوا، جاوا کے راستے میں. طریقها ای طریق السفینۃ. تو اب ترجمہ دیکھیں. قال مسئول ہندی بارز اليوم الأحد انه تم احتجاز اریان خان ابن الممثل الہندی الشہیر شاہ رخ خان لاستجوابه عقب ان داهم مكتب مكافحة المخدرات سفينة قبالة ساحل ممبئی كان يقام على متنها حفل يتم فيه تعاطي المخدرات. یہاں تک یہ پورا ایک ہی جملہ ہے. آج اتوار کے دن ایک ہندوستانی سرکردہ اہلکار نے بتایا کہ اینٹی ڈرگس بیورو کے ساحل ممبئی کے مقابلے میں، یا ساحل ممبئی کے پاس ایک ایسے جہاز پر چھاپا مارنے کے بعد جس پر ایک ایسی پارٹی ہو رہی تھی جس میں ڈرگز کا استعمال ہو رہا تھا. ہندوستان کے مشہور اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی گرفتاری ہوئی ہے. قال مسئول ہندی بارز اليوم، ایک مشہور ہندوستانی، یا ایک مشہور نہیں، ایک سرکردہ ہندوستانی اہلکار نے آج اتوار کے روز بتایا کہ مشہور ہندوستانی ایکٹر شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی جواب طلبی کے لیے گرفتاری ہوئی ہے. عقب ان داہم مکتب مکافحة المخدرات، اینٹی ڈرگس بیورو کے ساحل ممبئی کے سامنے ایک ایسے جہاز پر ایک ایسے جہاز پر چھاپا مارنے کے بعد جس پر ایک ایسی پارٹی ہو رہی تھی جس میں ڈرگز کا استعمال ہو رہا تھا، جس پر کانا یقام علی متنہا، ایک ایسے جہاز پر چھاپا مارنے کے بعد جس پر ایک ایسی پارٹی ہو رہی تھی جس میں ڈرگز کا استعمال ہو رہا تھا. ونقلت صحیفة ہندوستان ٹائمز عن سمیر وانخیل المسؤول بمکتب مکافحة المخدرات القول، اور ہندوستان ٹائمز نے، اخبار ہندوستان ٹائمز نے اینٹی ڈرگس بیورو کے اہلکار سمیر وانخیڑے سے نقل کیا ہے، یا ان کی یہ بات نقل کی ہے کہ آریان سیاحتی جہاز پر تھا جس وقت بیورو کے افراد نے ریو پارٹی پر چھاپا مارا، اس وقت آریان سیاحتی کشتی میں تھا یا سیاحتی جہاز پر تھا. واعتقلت عناصر مکتب مکافحة المخدرات 8 اشخاص، اور
اینٹی ڈرگس بیورو کے افراد نے 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. واحتجزوا عددا آخر لاستجوابهم لصلتهم بالحفل الصاخب على متن السفينة السياحية، اور انہوں نے جواب طلبی کے لیے ایک اور تعداد کو نظر بند کیا ہے سیاحتی جہاز پر ہونے والی ریو پارٹی سے ان کے تعلق کی وجہ سے، اور انہوں نے ایک تعداد کو جواب طلبی کے لیے گرفتار کیا ہے یا نظر بند کیا ہے ان کے سیاحتی جہاز پر ہونے والی ریو پارٹی سے تعلق کی وجہ سے. وقالت عناصر مکتب مکافحة المخدرات انہم تلقوا معلومات بشأن الحفل، اور اینٹی ڈرگس بیورو کے افراد نے کہا ہے کہ انہیں پارٹی سے متعلق معلومات موصول ہوئی. انہم تلقوا معلومات بشأن الحفل، انہوں نے پارٹی کے تعلق سے معلومات حاصل کی یا انہیں پارٹی کے تعلق سے معلومات موصول ہوئی. وقام افراد من المکتب بالتخفی كركاب على متن السفينة السياحية التي كانت تقل مئات الركاب وفي طريقها إلى جاوا، اور بیورو کے کچھ افراد اس سیاحتی جہاز پر مسافروں کی حیثیت سے چھپ گئے تھے جو سینکڑوں مسافروں کو جاوا کے راستے میں لے جا رہی تھی یا لے جا رہا تھا. وقام افراد من المکتبی، بیورو کے کچھ افراد اس سیاحتی جہاز پر مسافروں کی حیثیت سے چھپ گئے تھے جو سینکڑوں مسافروں کو جاوا کے راستے میں لے جا رہا تھا. التي كانت تقل مئات الركاب وفي طريقها الى جاوا، جو جاوا کے راستے میں سینکڑوں مسافروں کو لے جا رہا تھا. تقل مئات الركاب وفي طريقها الى جاوا، ایسے موقع پر وفی طریقہ یہ واو استعمال کر لیا جاتا ہے، یہ یعنی ایک تعبیر ہے اس طرح سے بھی استعمال کرنے کی. كانت تقل مئات الركاب وفي طريقها الى جاوا. تو یہ ترجمہ ہو گیا. تھوڑی عبارت لمبی ضرور ہو گئی ہوگی مگر پوری عبارت آسان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور کافی فصیح اور عمدہ عربی زبان میں خبر لکھی گئی ہے. تو آپ کلمات کو، الفاظ کو ضرور نوٹ کریں اور عبارت بار بار پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈھانی، جودھ پور، راجستھان.